अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम लकी। आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातून रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट। ये रुकन सूबाई असम्बली हैं और सूबाई असम्बली में बहुत एक्टिव जो है दिखाई देती हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की सियासत में भी जो है ना काफ़ी एक्टिव जो है हमें नज़र आती हैं। बिलखुसूस जो है सोशल मीडिया पर जो है ना इनकी काफ़ी धूम है, इनके जो ट्वीट हैं वो हुकूमत वक़्त को भी काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। इनसे हम आज डिटेल बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की सियासत इस वक्त क्या रुख अख्तियार करेगी। जी हिना, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या सियासी हालात क्या देख रहे हैं? अब तो काफी घुटन सी सियासी घुटन नहीं महसूस हो रही? देखिए, जैसे इनने 2 साल कंप्लीट किए हैं और अगर हम कुछ मोटी मोटी चीजें देखें तो एक हुकूमत जो होती है उसका एक फैक्टर होता है इकोनॉमी बेहतर करना। आपको जैसे पता है कि हमारे टाइम में 2018 में जब हम हुकूमत छोड़ के गए तो जीडीपी 5.8 था और कोरोना से पहले ही 2019 का जब इन्होंने बजट पास किया तब जीडीपी 1.9 हो गया था और अब इस टाइम जीडीपी -0.4 था। तो सबसे पहला फैक्टर कि ये हुकूमत जो है वो नालायक है, इकोनॉमी को इसने नेगेटिव में ले गई। फिर इसके बाद आप गवर्नेंस देख लें। अब गवर्नेंस में आपने अभी देखा कि एक उसके इंडिकेटर्स क्या हैं? आपने बता दिया जीडीपी हम ये छोड़कर गए थे, ये यहाँ पे वो इंडिकेटर्स क्या हैं? उसमें बेसिक क्या समझते हैं? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इशू, इकोनॉमी का मैनेज नहीं कर सके, इनके पास टीम नहीं है, इसको कैसे आप रेट करें? बड़ा आसान है, 2 लफ्ज हैं, ये नालायक है और करप्ट है, दोनों चीजें हैं। हद तरीन नालायक वजीर आजम साहब भी, वजीर आला साहब भी और पूरी की पूरी टीम, इनको कुछ आता ही नहीं है। जो अच्छी भली इकोनॉमी इनको देके गए थे ना 5.8 पे, उसको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। तो मैंने आपको इजीली बता दिया, इंडिकेटर इनका है रैंकिंग जो है वो नालायक और करप्ट भी। ठीक है, अब मैं पहले वो बात कर लूं फिर हम इस पे बात करते हैं। इकोनॉमी के इंडिकेटर्स देखें तो 11,000 से लेके 13,000 अरब कर्जा इन्होंने इंक्रीज कर दिया। जीडीपी जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। बाकी आप सब फैक्टर्स देख लें, महंगाई आपको भी पता होगा, इन्फ्लेशन आपको पता होगा किस तरह महंगाई इंक्रीज हो गई है। गवर्नेंस फैक्टर आप देख लें, गवर्नेंस में लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, सब कुछ जीरो। एक ही काम इनको आता है और वो है विक्टिमाइज करना, पॉलिटिकली विक्टिमाइज करना। दैट्स इट। और इन लोगों ने प्रोपेगेंडिस्ट रखे हुए हैं, ये 5-6 लोग जो हैं, जो शहजाद अकबर साहब, शहबाज गिल साहब, 5-6 और लोग, इनका सिर्फ काम है कि वो एक कहते हैं ना बचपन में डाइजेस्ट आता था, तो इस दफा इमरान खान सीरीज आया है डाइजेस्ट, जिसके कुछ मरकजी ये इमरान सीरीज ही है जिसमें ये शहजाद अकबर, शहबाज गिल और फयाज चौहान और 5-6 और लोग हैं। सो और जो आप पहले बात कर रहे थे कि जो मैं कह रही थी कि क्या इंडिकेटर्स है, तो ना सच भी तो बीच में बोलते हैं या पूरी इमरान सीरीज जो है वो झूठ का बुलंद है। देखिए, सिलेक्टेड हुकूमत है, इनको भी पता है सिलेक्टेड है और कोई सच नहीं बोलते। प्रोपेगेंडिस्ट है, कोई सच नहीं बोला। अगर सच बोला होता सामने आ जाता। इन लोगों ने लोगों से झूठ बोल बोल के एहतसाब के नारे लगाए। एहतसाब के जब नारे लगाए तो फिर रेजिग्नेशन क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? एहतसाब का नारा वही खत्म हो गया। करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन की बात में इन्होंने जहांगीर तरीन साहब को क्यों जाने दिया? ठीक है, आटा चोर ये है, चीनी चोर ये है। मेडिसिन की आप प्राइसेस देख लें, मेडिसिन की प्राइस हाई कोई 400% इंक्रीज हो गया। इसके अलावा पेट्रोल स्टैंडर्ड, सब चीजें सामने आपके। आप महंगाई देख लें। एहतसाब जो है, एहतसाब प्राइम मिनिस्टर वो जेल में उन्होंने डाल दिया, प्रेसिडेंट एक साबिक जो है उसको देखिए पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब की आपने बात की, 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर साहब, वो अपनी बेटी के साथ अपनी बीमार अहलिया को छोड़ के पाकिस्तान वापस आए। उन्होंने खुद अपने आप को सामने पेश किया कोर्ट के मुकदमे, जबकि उनको पता था कि उनको इंतकाम उन पे होएगा। और फिर आप देखें कि हैरानगी की बात यह है कि वो अभी आपको जैसे पता है कि एब्सकॉन्डर की बात हो रही है और उन्होंने कहा कि मियां साहब को गिरफ्तारी का वारंट वाली बात। देखिए, एक ऐसा फैसला जिसके जो जज हैं, जज अरशद मलिक, ठीक है, उनको आपने बर्तरफ कर दिया, उनको आपने निकाल दिया। तो ये फिर बताए ना कि सिस्टम आगे कैसे चलेगा जिसमें एक आम आदमी को रिलीफ मिले, क्योंकि अपोजिशन इज देयर, हुकूमत है। तो अगर दोनों के दरमियान एक हम आंगी नहीं होएगी
तो कैसे आप समझते हैं कि सिस्टम आगे कैसे चलेगा? ये तो फिर पाकिस्तान रिवर्स हो रहा है ना। फिर जो आप कहते हैं कि जीडीपी ये था, तरक्की हम ये छोड़कर गए थे, अब जो है ना हुकूमत आई, बैड गवर्नेंस हुई, ये जो है ना सब कुछ तबाह हो गया, तो फिर कैसे आप इसको क्या समझते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, इसमें एक ही बात है, और वो है जो मियां साहब का बयानिया है, वोट को इज्जत दो। जब सेलेक्टेड हुकूमत आएगी वो कभी अवाम को रिलीफ नहीं दे सकती। अभी भी एक ही बयानिया है, वोट को इज्जत दो। अवाम को रिलीफ देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अटमोस्ट इज कि हुकूमत वो जो अवाम के वोटों से आई है, बस यही बात है। जब सिलेक्टेड हुकूमत आएगी तो आपके अवाम के वोट को इज्जत नहीं मिलेगी और कभी अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इसका वे फॉरवर्ड जो आप जैसे पूछ रहे हैं कि इनको हमने बड़ा टाइम दे दिया, 2 साल दे दिए, और हमें पता था कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलिए टाइम देते हैं, क्योंकि रियलिटी हमें पता देना भी चाहिए। रियलिटी नहीं अच्छी, वो कहते हैं ना कि ये अपने आप पे खुद पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। वो मैं उस दिन देख रही थी, एक कार्टून था जिसमें इमरान खान साहब एक कश्ती में बैठे हुए थे और वो खुद अपनी कश्ती को आग लगा रहे थे। तो इमरान खान साहब का यही हाल है, इनकी सामने अवाम के सामने जो इनके सारे झूठे वादे थे सब आ गए सामने। तो अच्छी बात है, हमने तो टाइम दिया, अवाम को पता चल गया कि ये इनकी क्या कितने इनकॉम्पिटेंट है, कितने नालायक है, कितने करप्ट है, इनकी एहलियत जो है वो सामने आ गई। इनकी पाकिस्तान की जो कश्ती है वो बमर में है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं वही बात करूंगी कि 2 साल हमने दे दिए इस हुकूमत को। अभी आपने देखा कि FATF का भी 2 दिन पहले जो हुआ लेजिस्लेशन हुई। देखिए, जहां FATF की बात आती है, जहां मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, जब मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी, PMLN विल बी स्टैंडिंग विद इन द पार्लियामेंट। लेकिन हमारी 2 बातें थी, ठीक है, हमने 4 अमेंडमेंट शायद पेश की। उसमें एक अमेंडमेंट थी कि नैब के कानून जो है ना, ऑलरेडी नैब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग वाले कानून नैब के अंदर मौजूद है, आपको डुप्लीकेशन करने की FATF में जरूरत नहीं है, पहली चीज। जबकि ऑलरेडी एक नैब एक अदारा है जिसके जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था सादर के केस में, तो उन्होंने कितना क्लियर ऑर्डर दिया था कि तो नैब की क्रेडिबिलिटी या रिप्यूट तो तभी अंदाजा हो गया था। तो आपको डुप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं, जबकि ऑलरेडी एक NAO के अंडर नैब है। 1 सेकंड हमारी बात थी जो हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और बेसिक ह्यूमन राइट्स नैब ऑर्डिनेंस में वो उस पे तो गवर्नमेंट ये कहते हैं ये बहुत सादे हैं, वो सादा सी तरमीम दी है इन्होंने ताकि हमारा जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो इशू हैं वो नैब ना कंसीडर करे, वो एक सिविल केस बने, FBR का केस बने। ठीक है, जैसे हलीमा खान ने फाइन वहां पे जमा कराया और हम भी फाइन जमा कराएं और एग्जेनरेट हो जाए। मैं वो बात कंप्लीट कर लूं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी FATF की, जिसपे हमें बेसिकली हम अमेंडमेंट हम बात करना चाह रहे थे, वो ये था कि आप एक आम शहरी को इल्जाम पे 60 दिन के लिए अरेस्ट वारंट के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकते। यानी कि ह्यूमिलेटिंग सिस्टम ना हो, आप एक कोई इल्जाम बेसिक ह्यूमन राइट्स को फॉलो होना चाहिए। सो उसमें यही बात थी। और आई थिंक कि देखिए ना, पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए, पार्लियामेंट को रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट में जो स्पीकर है उसको नॉन पार्शल होना चाहिए। अगर आपके वजीर आजम को अलाउड है कि वो बात करें, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी अलाउड होना चाहिए। पार्लियामेंट को बेहतरीन आप करने वालों में आप लोग भी शामिल हैं। आपने भी असेंबलियों में बहुत अच्छा जो है वहाँ पे कोई रोल अदा नहीं किया आपने। मोहतरमा के दौर में जो है ना वो असेंबली को काफी देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद आई थिंक PMLN and PPP has really changed and we have stood up for democrat. अभी आप now you will see कि हमारी जिससे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई उसके बाद अगर आप देख भी लें तो PMLN as एक नजरियाती पार्टी है और PMLN has stood up for democracy, has stood up। PMLN का बयान है वोट की इज्जत दो, तो वो चीजें पुरानी, मैं वही कह रही हूँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद PMLN has proved to be a party which has stood up for the rights of people। मरियम बीबी के पास तो कोई ओहदा नहीं था ना, as a party, not a political party। एक ब्रेक ले लें क्योंकि आपने एक इंतहाई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नुक्ता वो छेड़ दिया, ये एक डिटेल है। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक है, उसके बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन।
اچھا ہے نا، بات ہو رہی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں پارٹیز نے کیا ماضی سے کیا لرن کیا؟ دیکھیں جیسے جب اس سے پہلے کہ جو بھی پارٹیز نے نہیں کیا تھا آفٹر چارٹر آف ڈیموکریسی، اب ابھی جیسے ابھی ہم ریسنٹ ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے اب دیکھیں گے آپ آنے والے دنوں میں اے پی سی ہوئے گی، اور اے پی سی میں دیکھیں ڈفرینٹ پارٹیز ہیں، ہر پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن all the parties will be together. اب میں وہی بات کرتی کہ 2 سال میں ہم نے اس حکومت کو بہت ٹائم دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ دیکھیں گے نا اے پی سی میں جب ایک آپ کہتے ہیں کہ 2 سال ٹائم دیا، 2 سال ٹائم دیا، لیکن عام جو ایک عمومی جو پبلکلی ایک امپریشن ہے یا پولیٹیکلی ایک امپریشن، وہ یہ ہے کہ آپ 2 سال میں خود کچھ نہیں کر سکے. دیکھیں ایز اے اپوزیشن میں بھی ہمارا رول اتنا اسٹرانگ نہیں تھا جو ہونا چاہیے، میں بالکل وہ کہہ، لیکن اب and you can write this, you will see this APC and the time forward will be different than past. Very different. Now آپ دیکھیں گے پی ایم ایل این کی ویسے بھی پاور بہت ہے، عوام، جیسے میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں، جب مریم بی بی جب اپنے جلسوں پہ نکلتی تھی تو میاں صاحب کے بعد آپ نے دیکھا کہ مریم بی بی کے لیے کیسے عوام ان کو پسند کرتی ہے، کس طرح لوگ باہر نکلتے ہیں. میں اس پہ آتا ہوں. مریم صاحب اگر آپ پی ایم ایل این کی اسٹریٹ پاور، مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور، اور جو اب عنقریب ہونے والا ہے، آپ دیکھنا کہ جنرلی کہ اے پی سی میں ان کو مطلب سمجھ آ جائے گی. ابھی یہ باتیں کرتے ہیں نا، شیخ رشید صاحب بھی روز بیان دیتے ہیں، تو یو ول سی ان دی اپ کمنگ اے پی سی تھنگز ول بی ڈفرنٹ. ویسے ایک سیٹ ہے لیکن انہوں نے مسلم لیگ نون کی نیند حرام کی ہوئی ہے شیخ رشید نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب اور مریم بی بی is a big threat for عمران خان صاحب، کیونکہ عمران خان کو پتا ہے کہ وہ سلیکٹڈ، ان کی حکومت سلیکٹڈ ہے اور وہ چور دروازے سے آئے ہیں، اس لیے ان کو، اور یہ بھی ان کو پتا ہے کہ میاں صاحب کی پاپولیرٹی کتنی ہے، اسی لیے تو میاں صاحب کی ایک کافی پینے والی تصویر سے یہ پنجاب حکومت جو ہے ہل جاتی ہے، یا مریم بی بی کی ایک ٹویٹ یہ 40 اسپوکس پرسن جن کو اب شاید فیاض چوہان نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، 40 کے 40 اسپوکس پرسن جو ہل جاتے ہیں ایک ٹویٹ سے. تو بیسک تھریٹ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام کے اندر پاپولیرٹی کس کی ہے، بس یہی بات ہے، یہ دس از دا کور. مریم بی بی اپنے والد کے ساتھ کھڑی رہی ہیں، میاں صاحب بڑی کلیئرلی اپنے بیانیہ ووٹ پہ عزتوں پہ کھڑے رہے ہیں، اور اس حکومت کو پتا ہے کہ پاپولیرٹی میاں محمد نواز شریف یا مریم بی بی کی ہے، اور یہی ڈر ہے. اپنے خادم اعلیٰ کو بول جاتے ہیں. دیکھیں شہباز شریف صاحب لیڈ کریں گے اے پی سی، شہباز شریف صاحب پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، موسٹ ریسپیکٹفل، اور آپ دیکھ لیں کیونکہ جیسے شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کیسز میں پھنسایا، ابھی جیسے حمزہ شہباز صاحب ہیں ان کو he has been diagnosed with corona positive، اور آئی تھنک حمزہ صاحب نے بھی جتنی قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے، آئی ڈونٹ تھنک کسی نے دی ہیں. اب آپ کو پتا ہے شاید کتنی دیر ہو گیا حمزہ صاحب جیل میں، 1 سال سے زیادہ ہو گیا، اور حمزہ صاحب نے بہت برداشت ہے، مطلب he has really sacrificed a lot. اسی طرح میاں شہباز شریف صاحب کو دیکھیں، میاں شہباز شریف صاحب، آپ ابھی لاہور کو دیکھیں یا پنجاب کو دیکھیں، تو جس طرح میاں صاحب نے ایڈمنسٹریشن کی تھی، جس طرح بیوروکریسی کام کرایا، جس طرح ریولیوشنائز کیا تھا، تو آئی تھنک the credit goes to him. لیکن ان کو شہباز شریف صاحب سے بھی پرابلم ہے، ان کو کیسز میں ڈال دیا. شہباز شریف صاحب will lead the اے پی سی، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اچھا اس کو میں آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ اے پی سی میں کچھ ہونے والا ہے، جس طرح آپ نے مسکرا کر میں نے خیز مسکراہٹ سے آپ نے کہا نا کچھ ہونے والا ہے، تو میں سے میرے ذہن میں آ گیا کہ جب عمران خان صاحب کنٹینرز پہ تھے تو وہ امپائر کی انگلی کا اشارہ کرتے ہوتے تھے، تو آپ بھی جو ہے اے پی سی اسی تناظر میں تو نہیں کرے کہ شاید کوئی اشارہ ہو جائے، کوئی امپائر شمپائر ہمیں امپائر کی انگلی کا اشارے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے امپائر ایک ہے اور وہ ہے عوام. ہم عوام کے ووٹ سے آتے ہیں اور اسی سے ہی that's what I'm saying کہ ہمارا ایک ہی ہے. ووٹ کو عزتوں کا بیان ہے، عوام کا ووٹ ہے، اور لوگ جو ہیں عوام میاں صاحب کو پسند کرتی ہے، اور ہمارے لیے امپائر ہماری. لیکن آپ تو ایک کورٹ، جن عدالتوں پر آپ یقین رکھتے ہیں، آپ ان کو مانتے ہیں، ان کا تقدس آپ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، انہوں نے آپ کو نکالا نا.
تو کس سے ووٹ سے عزت آپ کو کیسے چاہیے, کس سے چاہیے؟ عدلیہ سے چاہیے, پولیٹیکل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں سے چاہیے, کہاں سے چاہیے آپ کو؟ دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے 2018 کے الیکشنز میں جب RTS بیٹھا تھا, پتا ہے نا کون سی ایک سسٹم ہے, کمپیوٹرائز سسٹم ہے, بیٹھ گیا. جن سیٹوں پہ PMLN لیڈنگ تھی اور اس میں کس طرح چیزیں چینج ہوئیں, تو اس کی حقیقت آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. تو عوام کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ عوام جس کو ووٹ دے کون عزت کرے, عدلیہ کرے, پارلیمنٹ کرے, کس سے آپ ریکوائرڈ کیا ہے آپ کو, کون عزت کرے بتائیں نا. یہ ہوتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو, بالکل ہر بندہ کہتا ہے ووٹ کو عزت دو, ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہاں پہ, تو ظاہر ووٹ کا تقدس ہونا چاہیے. کون نہیں کر رہا ووٹ کا تقدس, یا اس کو عزت کون نہیں پے کر رہا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو سلیکٹڈ حکومت ہے. سب سے پہلا تو آپ کے پاس فیکٹر یہ ہے کہ سلیکٹڈ حکومت, عمران خان صاحب آئے ہیں, آپ کو بہتر پتہ ہوئے گا, لیکن یہ چور دروازے سے آئے ہیں. اور پہلی چیز, دوسری بات جہاں جوڈیشری کی بات آتی ہے, وہ ان دروازوں کا کسٹوڈین کون ہے؟ کیونکہ ان دروازوں سے تو آپ بھی آئے ہوئے ہیں, باقی بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, اس دروازے سے تو کافی لوگ آتے ہیں, اور کئی لوگ پائپ لائن میں بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ چور دروازہ کھلے, آپ کے لیے ایک بڑا ایزی آنسر ہے. آپ آج الیکشن کروا لیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں, مسلم لیگ نون سویپ کرے گی. یہ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. ون سیکنڈ, میاں صاحب پہ جو جھوٹے کیسز بنے ہوئے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. that's the basic thing. اور justice should be same for everyone. مطلب آپ نے دیکھا کہ کل پاکستان بار کاؤنسل کی بھی APC ہوئی, اور اس میں بھی کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو ہر ایز اے سٹیزن ایوری ون وانٹس اٹ. ایک جس میں بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ میری ایز اے انڈیویجول freedom and the right to speak, and my as a citizen my right to speak. Similarly I think you would agree کہ میڈیا کو freedom of speech ہونی چاہیے. تو جیسا آپ کو پتا ہے کہ مریم بی بی جو کیا میڈیا کے ساتھ نہیں کیا, یاد ہے؟ اب میں بھی جی اب بالکل, اگر جو چیزیں آپ کی پرانی ہوتی ہیں ان سے سیکھنا چاہیے, اور اگر کوئی ایسی ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں تو ہم سیکھ رہے ہیں. بالکل ہمیں نیب کو ختم کر دینا چاہیے تھا. تو وہ چیزیں تو آپ اپنی that's how you evolve as a party. تو وہ امپورٹنٹ. لیکن میں وہی بات کری تھی کہ آپ کو بھی شاید یاد ہوئے گا کہ مریم بی بی جب جلسے کر رہی تھیں, ہم گئے تھے ظفر بال وغیرہ, سارے میڈیا, کسی میڈیا چینل کو ایک ٹکٹ چلانا بھی الاؤڈ نہیں تھا. یہ ہوتا ہے فریڈم آف میڈیا, یہ ہوتی فریڈم آف اسپیچ. سو جنرلی سیئنگ کہ جسٹ as for me as a citizen of this country I believe that یہ میڈیا کا فریڈم, جوڈیشری انڈیپینڈنٹ, پارلیمنٹ should be supreme, ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن, لوگوں کا ووٹ, all these things are important. And اچھا یہ جو جب آپ مسلم لیگ نون یہ باتیں کرتے ہیں نا, قانون, ادارے, پارلیمنٹ, یہ وہ, دیکھیں نا آپ اپنا بھی تو دیکھیں نا, جب پاسٹ میں جب یہ ایون کہ جب کنٹینرز پہ خان صاحب تھے اس وقت آپ کو بھی پارلیمنٹ کا تقدس یاد آیا تھا, تو آپ نے پیپلز پارٹی کے پیچھے پھر آپ جاتے تھے کہ آئیں جی بیٹھ کے پارلیمنٹ کو جو ہے نا ہم تھوڑا سا ویٹیج دیں, اس کے تھرو ہم سب کریں. لیکن جب آپ انڈیویجول ہوتے ہیں نا پاور میں, تب آپ کے لیے بھی یہ سب باتیں بے معنی ہوتی ہیں. دیکھیے مجھے تو یہ پتا ہے کہ میں نے تو ابھی لاسٹ 2013 سے 18 کا ٹینیور تھا, ہم نے تو پارلیمنٹ کو بہت عزت دی تھی. ہم نے کوئی بلڈوز نہیں کیے تھی چیزیں, ہم نے کوئی آرڈیننسز ایسے پاس نہیں کی تھی. ہم نے تو میک شور کیا تھا کہ جو بھی لیجسلیشن پاس ہو وہ سب کی اس میں رائے موجود ہو. جب بھی کوئی بل پاس ہوتا ہے اس میں ہم نے تو اپوزیشن کو الاؤ کیا تھا کہ وہ بات کرے, وہ اپنی امینڈمنٹس پیش کریں. ہم نے تو ایسی چیزیں نہیں کی. سو آئی ڈونٹ اگری ود یو آن دس ون. سیکنڈ, جو بات ہے, آپ اگر بیوروکریسی کی بھی دیکھ لیں, جس طرح چھٹا آئی جی لگا ہے, جس طرح آئی جیز چینج ہوتے ہیں, جس طرح ایگزیکٹو ڈپلائمنٹ کے لیے جو سیاسی عمر شیخ کی بات کرتے ہیں, CCPO جو آئے ہیں شہزاد اکبر کی ریکویسٹ پہ, اور وہ کیوں آئے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ جب نیب میں مریم بی بی گئی تھیں, اور نیب میں جب ان کو
सबक आईजी ने जो है वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर वो कहते हैं कि जी इन्होंने लिया और कुछ स्ट्रिक्ट नहीं किया। सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं लिएंगे, मैं ऐसे कहूंगी कि मरीम बीबी की गाड़ी पे अटैक हुआ, मरीम बीबी पे अटैक हुआ, ठीक है, तो बट इनको यही लगा कि शहजाद अकबर साहब ने और स्पेशली इमरान खान साहब, उनको ये लगा कि मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स हैं या मुस्लिम लीग नून के कारकुन, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर मुकदमे बनाने चाहिए और ऐसा बंदा आए जो बिल्कुल इनको दीवार के साथ लगा दे। दीवार के साथ तो पहले ही लगाया हुआ है, नैब ने ऑलरेडी हमें दीवार के साथ लगाया हुआ है। आज शायद आप नबासी पे भी दोबारा करें तो शहबाज शरीफ साहब को भी देख लें, इन्होंने किसको, हमें तो छोड़ा नहीं, लेकिन अब हमारे कारकुनों को भी ये झूठे मुकदमे बना बना के उनको इसीलिए सीसीपीओ साहब को लाए। लेकिन देखे ना, कहते हैं मुकाफात अमल, जिस तरह वो आए, वो जो बंदा एक करप्ट था जिसके पेपर्स पे उसकी एक हिस्ट्री है, लिखा हुआ है, लगाया और उसने आते साथ कैसे अपने बयान दिए और उसको क्या सामने आया, और फिर जिस तरह लैक ऑफ गवर्नेंस हुई, जिस तरह ज्यादती हुई उस लड़की के साथ भी, तो उससे भी पता चला कि ये कितनी वीक गवर्नमेंट है। फॉर एग्जांपल देखिए ना आप, मुराद सईद का बयान देख रहे हैं असेंबली में, ठीक है, मुराद सईद साहब कहते हैं ये मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ठीक है, आईजी पंजाब कहते हैं मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। दो इंस्टीट्यूशन, दो अदारे हैं, उन अदारों की मिसकम्युनिकेशन की वजह से आप जो आपके लोग हैं वो ज्यादती का शिकार हो रहे हैं। टैक्स कौन लेता है? उस लिंक का जिसको ये टैक्स लेने वाले सभी हैं, टैक्स मुराद सईद की मिनिस्ट्री ले रही है, टैक्स लेने वाले सारे ही हैं, टैक्स ले रही है, लेकिन इनको पता है कि वो पूरी जो रोड है उससे पहले भी क्राइम हुए। अब यही जो आबिद नामी शख्स है वो ऑलरेडी 12,000 एक्यूज्ड है, तो मुझे बताएं कि लाइक इट्स कितना बड़ा सवालिया निशान है इस हुकूमत पे। इसमें सीसीपीओ को रिजाइन नहीं करना चाहिए था। मुराद सईद साहब वैसे तो इमरान खान साहब को डिफेंड करने के लिए हर चीज पे बात करते हैं, अब उनको नहीं लगा कि इस पे उनको उसी वक्त चाहिए था कि ये एक्शन लेते कि ये पूरी पैच है मोटरवे का जिसपे कोई पुलिस नहीं तैनात, आप मोटरवे पुलिस करो, अगर मोटरवे पुलिस नहीं है आप आईजी पंजाब को कहो कि आप पुलिस डिप्लॉय करें। कितनी बड़ी ज्यादती हुई। तो मैं वही कह रही हूँ कि उस पर मैं बिलीव करती हूँ कि इस तरह के सब क्राइम्स, ऑनर जो फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा ऑनर किलिंग में जब कंदील बलोच का केस हुआ तो 2016 में हमने अपने टाइम में ऑनर किलिंग की एक अमेंडमेंट पास की जिसमें हमने कहा कि दिस शुड बी अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। सिमिलरली फॉर ऑल दीज क्राइम्स लाइक दिस शुड बी टेकन एज क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। लेकिन मॉडल टाउन में तो आपने कुछ नहीं किया, मॉडल टाउन केस में अब ये हुकूमत में है ना, सीधी गोलियां मारी हैं आप लोगों ने। देखिए वो भी एक बड़ी लंबी स्टोरी है। एक ब्रेक ले लें क्योंकि ये बड़ा अहम नुक्ता है। नाज़रीन एक मुख्तसर ब्रेक है, उसके बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी ना आप बता रही थी मोटरवे की। हम इमरान खान साहब के धरने की और इनके वादों की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि हमने आते साथ पुलिस रिफॉर्म्स करनी है, तो नासिर दुरानी साहब को लाए। नासिर दुरानी साहब ने यहाँ रिफॉर्म्स करने थे। फिर आपको पता है जैसे डीपीओ पाकपतन क्यों चेंज किया गया, फिर उसके बाद जो शोएब दस्तगीर साहब हैं उनको क्यों चेंज किया आईजी पंजाब, जिनके बारे में 3 महीने पहले ये खुद ही तारीफें कर रहे थे। सीसीपीओ को इन्होंने खुद अपग्रेड नहीं किया उनको, और उसको ले आए जस्ट बिकॉज वो पीएमएलएन को कारकुनों को वो करना चाहिए। अब मैं सिर्फ ये बात करती हूँ बिकॉज मैं ना हमेशा खवातीन के हकूक की और एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, तो सीसीपीओ की ये बात करना कि 12 बजे के बाद खवातीन को बाहर नहीं आना चाहिए, तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल उनका बयान सुन के देखिए ना, एक मुल्क में एक होती है सिक्योरिटी सिचुएशन और एक होती है परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी। उनका बयान सुन के परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी इस तरह खराब हुई कि मेरे वालिदैन ने मुझे कहा कि अब आपने इस्लामाबाद जाना है तो आपने नहीं जाना शाम को। सब डर गए। पहली बात, आप परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी क्या दे रहे हो? फिर आप अपनी पुलिस के ऊपर जेंडर सेंसिटाइजेशन क्यों नहीं करे? सबसे इंपॉर्टेंट है जेंडर सेंसिटाइजेशन करनी। जो सीसीपीओ अफसर औरतों के बारे में ऐसी बात करेगा उसको उसी वक्त इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि उसको कहते रिजाइन करो। खवातीन की रिस्पेक्ट, खवातीन की एम्पावरमेंट, जेंडर सेंसिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पुलिस। दैट इज व्हाट आई कॉल रिफॉर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म ये है। इनके रिफॉर्म क्या है कि अपनी मर्जी का सीसीपीओ लगा लें,
या 6 आईजीज चेंज करें या सेक्रेटरीज। अभी हम जब आशीष साहब की बात कर रहे थे, हमने हमारे टाइम में तो कभी कोई आईजी चेंज नहीं हुआ था, हमारे टाइम में तो सारे सेक्रेटरी सही काम कर रहे थे। इन्होंने तो आते साथ 6 आईजी चेंज कर दिया। जब इमरान खान लाहौर आते हैं, कोई सेक्रेटरी चेंज होता है, कोई कुछ चेंज हो जाता है, इनसे तो कोई डिलीवरी नहीं हो रहा। लेकिन मोटरवे केस और स्पेशली सीसीपीओ के स्टेटमेंट के बाद गो कि उन्होंने माफी भी मांग ली। उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर के बाद माफी मांगी, उससे पहले माफी नहीं मांगी। एग्री माफी पहले नहीं मांगी, और उनकी माफी मांगने से लगता नहीं था कि वो शर्मिंदा है। एग्री करता हूँ। माय पॉइंट इज कि पीटीआई की जो खवातीन हैं पंजाब असेंबली में, जाहिर है आप वहाँ पे मिलती हैं, आपका एक जाहिर एक रिलेशन भी है, तो उनकी खवातीन में क्या इंप्रेशन है? वो आपके साथ पीटीआई की खवातीन एमपीज स्टैंड करती हैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू पे या नहीं? अगर नहीं करती तो क्या क्या आप समझते हैं? प्राइम मिनिस्टर जाहिर है उनको फॉलो कर रही। देखिए, सॉरी टू से, जब सीसीपीओ साहब ने ये बात की तो सारी वफाकी काबीना और पंजाब की काबीना उनको रेस्क्यू करने में या उनकी साइड लेने में आ गई। तो आपने खुद भी देखा होगा स्टेटमेंट्स, असद उमर साहब की भी स्टेटमेंट है, बाकी और की भी, उनको उनके अंदर कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं लग रहा था। कि पीटीआई की जो पार्लियामेंटेरियन, मैं आपको बताती हूँ क्राइटेरिया क्या है। जो जितना गालियां दे, जो जितना अब्यूज करे, जो जितना ट्रोलिंग करे, आपने ट्विटर पे भी देखा होगा, इनके जो 40 स्पोक्स पर्सन है वो किस चीज पे सिलेक्ट होते हैं? ऑपोजिशन को गालियां देने में। बाकी सबका भी यही हाल है। उनकी खवातीन के लिए क्या मैसेज देंगी जो पीटीआई की खवातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं, खा वो पंजाब असेंबली में है? देखिए, मुझे लगता है कि आपको, क्योंकि शहरी मजारी ने जो है इस पे काफी स्टैंड लिया। ब्लाइंड मजारी जो है ना, वो मैंने देखा है, शी इज वन पर्सन हु स्टैंड्स, सेम बात करती हैं, ह्यूमन राइट्स की बेहतर बात करती हैं। तो बिल्कुल शीरी मजारी का स्टैंड बिल्कुल सही था, अच्छा था, और वो और बाकी भी चीज़ों पे अगर उनको हुकूमत से मुखालफत भी करनी पड़े वो कर लेती है स्टैंड। लेकिन पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि जब खवातीन का इश्यूज, जैसे मैं आपको अपने टाइम में बताती हूँ, हमारे टाइम में वुमेन प्रोटेक्शन बिल पास हुआ, 66 लॉज हमने अमेंड किए, जिसमें हमने खवातीन को 1/3 मेजॉरिटी सारे डिसीजन मेकिंग बॉडीज में दी। उसके बाद आपको पता है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स बने, वुमेन ऑन व्हील्स वाली चीज़ भी, और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स जो हमने बनाए, इन्होंने वो भी बंद कर दिए, उनको फंड्स भी नहीं दिए। हमारे टाइम में वुमेन कॉकस जो है उसका इनिशिएटिव लिया गया। मैं खुद आई वाज द जनरल सेक्रेटरी फॉर द फर्स्ट वुमेन कॉकस दैट वाज फॉर्म्ड। जब खवातीन की राइट्स होती हैं, हम तो सबको साथ लेके चलते थे। तो इन लोगों ने तो किया ही नहीं ना। इनके लिए तो एक काम है, इमरान खान साहब को आंखें बंद करके डिफेंड करना, चाहे वो गलत हो या नहीं, और इसी से उनको पता है इनको मिनिस्ट्रियां मिलनी है, इनको वजारतें मिलनी है, या स्पोक्स पर्सन बनेंगे। चले अगले डिस्कशन पे चलते हैं। मियां साहब की बीमारी अब अगेन जो है एक इशू बना हुआ है, रिपोर्ट्स भी यहाँ पे जो है वो हो रही हैं, लेकिन एब्सकॉन्डर भी उनको जो है ना वो अब किया गया। तो क्या अब क्या इशू क्या है? अब ना तो उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, जो उन्होंने सर्जरी करानी थी, कैथराइजेशन करानी थी, वो भी नहीं हो रही, या टाइम नहीं मिल रहा, व्हाट्सएवर किस पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मियां साहब को जमानत दी, और जमानत के ऑर्डर में लिखा था कि जब मियां साहब के डॉक्टर उनको अलाउ करेंगे that he is fit to travel, he will come back. अब अगर आप देखें तो periodically 8 या 9 times आप डॉक्टर अदनान का 8 times, 26 June was the 8th, now it's the 9th time. 9 times. This is the 9th time. All मियां साहब की सारी medical records, उनकी सारी reports have periodically been submitted to the honorable court and पंजाब हुकूमत की। पहली चीज। दूसरी बात, जब मेडिकल बोर्ड बना, मेडिकल बोर्ड को जो हेड कर रहे थे डॉक्टर ताहिर शमसी थे और डॉक्टर फैसल सुल्तान थे, ठीक है, यास्मीन राशिद भी, they all were there. डॉक्टर अदनान was also part of the medical board. They were all there, और ये सब ने खुद ही कहा कि मियां साहब बीमार हैं, उनका इलाज नहीं हो सकता, उनको बाहर लेके जाए। ठीक है, अब इस टाइम पे, ठीक है, आपको पता दरमियान में कोरोना आया, कोरोना की वजह से 3-4 महीने लंदन में तो बहुत, दरमियान में कुछ लोग भी आए जो आपसे नाराज हैं। तो नहीं, मैं बिल्कुल जेन्युइन बात कर रही हूँ, नाराज की बात नहीं। सच में मियां साहब की 90% ऑफ द जो मेन आर्टरी दैट इज ब्लॉक्ड, 90%. He has to go through a bypass procedure.
اس کے علاوہ ان کو ہی از اے ڈائبٹک پیشنٹ, کڈنی ہائپر ٹینشن. سو یو نو لائک اینڈ یو آلسو نو کہ ایک کارڈیک پیشنٹ جس کا 90% بلاکڈ ہو تو وہ کتنا کرٹیکل. اور تو میں آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس کو کیا آپ ایویلویٹ کیسے کرتے ہیں؟ کوئی مجھے وہ بات تھوڑی سی کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں میاں صاحب کی ساری رپورٹس that were submitted to the government of Punjab and the whatever I have been attested by the commission سے, پاکستان ہائی کمیشن, کیونکہ اس سے جو ہے وہ ویریفائڈ ہے. اور اس سے پھر دوسری بات کہ ابھی میڈیکل بورڈ نے جو ان کی انفلوئنس میں آ کے ابھی جو ڈیسیجن دیا اس میں ڈاکٹر عدنان جو میڈیکل بورڈ کا پارٹ تھے ان کو پارٹ نہیں لیا گیا. آپ دیکھیں کہ ایک پیشنٹ ہے, اس کے ڈاکٹر سے نہیں آپ نے پوچھا, آپ نے کچھ نہیں پوچھا, آپ نے انفلوئنس کر کے ڈیسیجن دے دیا. تو میں صرف یہ کہتی ہوں کہ میاں صاحب اس critically he is ill. Agreed, اس میں دو رائے نہیں ہے. My question is, my concern is, what is the problem behind? ایشو کیا ہے؟ بیمار ہیں, ایگریڈ, ان کی پہلے بھی سرجری ہو چکی ہوئی ہے, ایگریڈ, اب بھی ان کی یہی پوزیشن ہے. ایشو کیا ہے؟ یہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ آپ سے کچھ لوگ ناراض ہیں. 180H سے راولپنڈی کا غالباً 300-350 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, لیکن دلوں کے درمیان 180H اور پنڈی کے درمیان میرا خیال ہے دلوں میں فاصلے کافی ہیں. مجھے تو ان کا پتہ ہے, عمران خان صاحب کا, مجھے پتہ ہے کہ وہ ان کی ایک نیچر ہے, وینجفل نیچر. ان کو نا میاں صاحب کی پاپولیرٹی سے خوف ہے, مریم بی بی کی پاپولیرٹی سے خوف ہے, اور اب شہباز شریف کی پاپولیرٹی سے بھی خوف ہے کام سے. تو وہ پولیٹیکلی وکٹمائز کریں جان بوجھ کے. دیکھیں اگر احتساب کرنا ہوتا تو پھر علیمہ باجی کا بھی احتساب ہوتا, جہانگیر ترین کا بھی حساب ہوتا, علیم خان کا بھی احتساب ہوتا, ان کے اور بھی منسٹرز ہیں, سب ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہو, ان کو صرف ایک ہی خوف ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ دل میں یہ چاہتے نہیں ہے میاں صاحب واپس آئیں, ہے ان کو خوف, کی وجہ سے ان کو خوف ہے. لیکن اور آپ دیکھیں نا کہ اگر ان کو اتنی, انہوں نے عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ جو آڈیٹر جنرل ہے کہ آپ نے کمیشن سے, پاکستان کمیشن سے میاں صاحب کی رپورٹس طلب کرنی ہے. ان کو کیوں نہیں کچھ یاد تھا؟ انہوں نے تو دے دو میاں صاحب ٹو بی بیک. ان کا ایک ہی کام ہے کہ یہ آئیں, جیسے میں نے کہا وہ عمران خان سیریز کے 2-3 کیریکٹرز ہیں, ان کو پتا ہے انہوں نے آنا ہے, وہ ڈیفیمیشن کیمپین کرنی ہے اور میاں صاحب کو وکٹمائز کرنا ہے. لیکن یو نو ایک جو ہے نا عدالت اوپر ہے, اور اسے ہم کہہ رہے ہیں نا مکافات عمل. اور میاں صاحب آپ دیکھنا کہ کس طرح اپنے سب کیسز سے انشاءاللہ باعزت بری ہوئیں گے, اور پھر آپ دیکھنا کہ وہ ایک نیا دور شروع ہوگا بہت جلد. اچھا, مریم بی بی کی پولیٹکس پہ تھوڑا سا کریں آپ, چونکہ ان کے ساتھ بہت انٹریکٹ کرتی ہیں آپ کا, ان کے ساتھ ایک ریلیشن بھی, سارے ایک پرسنل ریلیشن بھی ہے آپ کا ان کے ساتھ. کیا سمجھتے ہیں وہ, ان کا کیا ہے اس وقت پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ اب دوبارہ وہ ٹویٹر پر جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہیں, تو آپ نے سمجھتے کہ یہ مزید ہرڈل پیدا کرے گا مسلم لیگ نون کی مریم بی بی جو ہے نا, وہ جس طرح اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہوئی, جس طرح اسٹرانگلی انہوں نے اپنے والد کا ساتھ دیا. بہت سی بیٹیاں پاکستان کی لک اپ ٹو کرتی, جس طرح انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کے چلی. جیسے دیکھیں ایک ٹائم تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح جو ہے شی اسٹوڈ اپ فار ڈیموکریسی. اسی طرح نصرت بھٹو یا بے نظیر, ایون بیگم کلثوم نواز, پھر میں وہی کہہ رہی ہوں, اس کے بعد جو بیگم کلثوم نواز ہیں, جس طرح وہ انہوں نے سٹینڈ لیا ڈیموکریسی کے لیے. تو اسی طرح آئی تھنک مریم بی بی جس طرح کھڑی ہوئی ہیں, جس طرح وہ اپنے والد کا ساتھ دیا ہے, جس طرح وہ ووٹ کی عزت دو کو بیانیہ کو سامنے لے کے چلی ہیں, اور جس طرح کہ وہ عوام کی بات کرتی ہیں, اور عوام میں ان کی پاپولیرٹی, بیسکلی مریم بی بی کا یہ ہے کہ لوگ ان سے انسپائر ہوتے ہیں. جب وہ باہر نکلتی ہیں نا تو آپ دیکھیں جس طرح لوگ لک اپ ٹو ہر. سو جس طرح میاں صاحب کا ایک ووٹ بینک تھا نا, جس طرح میاں صاحب کو لوگ پسند کرتے تھے, اسی طرح مریم بی بی جب باہر آتی ہے نا تو ان کی جھلک کے لیے یا ان کی بات کرنے کے لیے ان کا ایک نیچرل پل ہے, اور ایک قسمت ہوتی ہے جیسے میاں صاحب کی ہم کہتے ہیں قسمت ہے. تو آئی تھنک مریم بی بی کا بھی یہی ہے. لیکن ایک مطلب ہم پلس آئی تھنک شی از
competent and she's very clear. लेकिन जो है जब वो बोलती है वो एक खास हलके को हिट करती है, शायद वो प्रॉब्लम है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का। आपने समझते कि उनके बोलने से जो है ना कुछ लोग जो है वो अनसिक्योर फील करते हैं? देखिए मरियम बीबी कुछ भी करेंगी ना तो ये लोग इनसिक्योर फील करेंगे। आपने देखा है कि ये लोग तो इतना बिलो द बेल्ट जाते हैं कि वो कोई कुछ भी नॉर्मल चीज मतलब कर लें तो बेसिकली होता ही है कि जैसे अभी मरियम बीबी जब इस्लामाबाद जा रही थी तो उनकी जो वहाँ पेशी थी तो रास्ते में जिस तरह लोग उनके पास आते हैं उनसे पॉपुलैरिटी, दैट्स द थिंग। तो उस वजह से और मरियम बीबी जब बात करती है शी गेट्स ऑल द अटेंशन। सो आई थिंक लोगों को प्रॉब्लम होती है। और मैं खास हल्के की बात नहीं कर रही, बेसिकली ये नवाज शरीफ जो बेसिकली इमरान खान और जो पीटीआई के लोग हैं उनको प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन एक फ्रैंकली एक क्वेश्चन ऐसे ज़हन में आ गया, अच्छा ये पॉपुलैरिटी विद इन पार्टी भी जेलसी का बायस बन रही है? देखिए नहीं, यहाँ पे भी तो देखे ना विद इन पार्टी भी जो है वो एक पॉलिटिकल थ्रेट है, फ्यूचर पॉलिटिक्स जाहिर है कि वो। देखिए मैं वही जहाँ से हमने इंटरव्यू स्टार्ट किया था, अच्छी बात है उधर से एंड होने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक ही कायद हैं और वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ठीक, और वो ही पार्टी के सारे फैसले करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि विद इन पार्टी कोई मरियम बीबी के लिए इस तरह कोई जलसी या रुकावट होगी। देखिए मरियम बीबी जो है, पहली तो बात है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो फैसला करेंगे हमारे सारे लोग वही फैसला मानेंगे। सेकंड, मुझे लगता है मरियम बीबी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ। No, she has proved herself, you know, like the way people like her popularity. So she has not been gifted with it, she has proved herself. So I don't think कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी जो so इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग का मुस्तकबिल रोशन है और उसमें एक रोशन सितारा जो है वो मरियम नवाज है। देखिए मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल रोशन है और हमेशा रोशन रहेगा। और बिल्कुल सही आपने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो हमारा सितारा है, तो इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया इना, आपसे आइंदा भी बात होती रही, ज़ाहिर वक्त की कैद है। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने मेज़बान इब्राहिम लकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।